this is Chumvi in the place, man. You gotta be there. Salima, leta chumvi. Chumvi team. Shiramumunyu. Yeah, you already know. Chumvi. En fait, je pense abantu bose bitwa ko babaye aba-influenceur si ikintu d'abord batanguye barondera ikintu gitangura utanguye kumuja ku marezo sociaux tuyaja ko twese pour la même raison pour poster parce que giharawe tugatangura tugashirako n'ibiki hanyuma rero bigenda avec le temps ushaka utuntu twiza abantu baragukurikira iyo umaze gukurikirwa bavuga ngo genre l'argent appelle l'argent. Ça veut dire les followers appellent les followers. Utanguye gukurikirwa cyane ko utuntu twidushirako n'abandi baraza ils vont trouver un truc intéressant muri wewe kitanahari peut-être tu es juste jolie mama batanguye gukurikira mama batanguye gukurikira uraronka une audience et une audience qui se lie kuri wewe d'une façon bon, je sais pas bacha bagira impression kumenga murazinanye parce que urabere utuntu tw'umuzima bwawe. Bien sûr, bakunda kwibaza ngo ubereka byose barakuzi alors que non, on vous montre ce qu'on veut que vous voyez au fait. Hari ibyo twigumanira by'iwacu. Hanyuma rero batanga gukurikira ça veut dire babona umengo murafise une certaine familiarité barakuzi barakutrustinga bamwe munatubwira ikintu c'est sûr ko ari cyo ubwira ingira ryoshe ça doit être ça akubari hajya ahantu harate ça doit être ça. Et c'est comme ça, en fait, tout le monde a influencé inconsciemment. C'est que les gens en dehors, ils ont vu que tu influences les gens. Ils vont venir te payer pour que tu les influences à utiliser le nouveau. Et c'est comme ça que ça va rapporter. Sinon, si tu ne vas pas attendre, en fait, c'est plus ça. jewe nibaza ko kuba umu influencer bisaba ko uba uri n'umuntu uzi no kuvuga urashobora kuba watira abantu communauté kubera uzi kuvuga canke kubera physique yawe barapaprecia canke umuntu usagatushika bya mu tuntu twose ukaca usanga naho bubishiwe baraza kona kuberewe umva barakwizera nunda caravyigana aba influencer n'ababeshi bemewe n'amategeko umva icakubwiye cyose uratemera kandi fait uramuha estime nyinshi kubona yuko azi ibintu like we ni je connais tout c'est-à-dire akubariye imuzira yawe irakabutse sawa nuko nyene iraharawe that's all et aussi je me dis que les gens ils se rendent pas compte du fait qu'ils sont influencés. Bashiramo ukuntu ko gukunda ubona ugacubikorera ko nukuri kuri matu wabari bikorera ko hari n'aba influencer mu bintu bibi ugasanga cyane niyo produit kurerekana bitomoye na gato mugabo kubera amahera nyene wabigiza akazi. Aussi le fait yuko wavuze ngo uyu muntu apostinze ngo abiko arakora akazi ndashaka kuba postinze ifoto yiwanje gusa nta kintu na kimwe ndiko advertising ngamo cyane nshaka influencer mais c'est aussi une façon yo kuguma muri game muri active so il est vrai iyo foto ntiri kuranyinjiza amahera pour le moment mais le fait que abantu nayishize ko n'umusi bakambona nejo bashaka indi bakambona ubundi musi nzocishamo ikintu ushaka influencer ko hama gipase parce que je suis toujours là donc nakazi okay nanumva yuko imbere ko ngira ikindi kibazo ko safari nazo ko bitandukanye gato kuko ni plus akazi rezo sociaux zijya ko plus uruhande runini ari by'akazi bon ndabizi rimwe na rimwe dora twicarana ugasanga byarangoye kumenyera kuko marashoka mwicaranye mwapanze program peut-être nayigusavye mukaja ahantu ngagurika mukagura ibiki mugishika akatuma tablet ni telefone nibiki tubona ni kutabwiye tubona nyuma y'isaha urubwira ndabimenyere yuko ifoko tubana nuko nyene ari ku kazi byaramvunye ndafise n'umugenzi ataravyakira kandi bazo batazovyakira kandi babonana nka gatanu mu mutwe nene umvashaka donc go ruhande hariho nabandi rero umva deja natwe twitwa ko tungana tubizi kuri kurakora akazi biratuderanja kuguma ku telefone twicaranye
Narumva ashaka kumenya ndazi wibwira iki ntoramva umengo uriko uraturengera ntoramva umenga base mvume ndiga kuja kwicarana nabo maze meza akaza mugasanga kazi nikaza guhera nakazi ugumukora ari ikintu uza peut-être uza kwishura 2 20h 18h donc kandi ku kazi yo gushobora kuvayo 15h ikintu nk'ico duhere kwanza ku naho bagitije ko cya Zoom ikintu cyuko kuri internet hari abantu bahakorera akazi kandi presque ya 80% cyangwa 70% bari ku kazi kabo kabera kuri internet hama uce tuza kuri kote yawe wiyakiriye gute wize gute kubigira imuhiri wanyu uri muhira ukaguma bakana ngo ngura munsi yagumye imbere akaza ngo wagumye imbere baraza kukuronka kumbi niyo uri muhira akazi karabandanya sinzi mu kibano imuhira abagenzi babo niretse biragoye kurumva kugira ushobora kuba wicanye n'umukondo ariko rikabajene cyangwa ariko arabitahura muri uwo mwanya na jewe mba numva umenga byaje n'ibyo ndiko ndakuvuga nico gituma wanashaka rimwe na rimwe je préfère kuroporta kubona n'umuntu cyangwa umuntu akaba abizi ku buryo ntahenda gusigurira ibintu bibiri akaba abizi yuko hari tu 2 minutes mba niyiba nyene natakaye muri discussion ugasanga umuntu ariko aravuga ikintu ukaguma uri muri mugabo vyave ukora du coup biragoye mugabo umuntu yigeze ukivuga ntako turi bugire kuko urumva jewe ivyo nkoramo c'est en ligne ni ku mbuga hama n'akazi novuga yuko kaje gahindura cane ibyo twari tumenyereye muri monde ya media classique yatakaje cane ibiharuro par rapport y'abantu babikurikira surtout mu Burundi mbwa ndibaza no kw'isi rero urumva ama obligation yanje ivyo nigeze gukora ni kuguma en interaction n'abantu abo bantu tuganiriza abo bantu baba bakeneye kujya mu naba bena brand bavuga ati hari abantu tuba dukeneye kumarka la présence na jewe mu kazi mba ndiko ndakora ni gusubira guha abo bantu ico kintu umwanya wose abaye ikintu guha abo bantu byana bita mu bijanye n'akazi dusanzwe dukora hama abo bantu baba bakeneye kubaganiriza encore une fois kuko umuntu ashobora kubaza ikibazo umuntu hari naho duhora twiyumva umenga turi responsable yo kweduka abantu kuko urumva mfatiye ukarore gasanzwe twese tubuzi ibihuha canke information itariyo canke idakwiye hamba tukaba duhari kuko urumva harimo na responsabilité yacu ubuti écoute bimeze uko donc muri uwo mwanya wose wo kurondera ico kintu kubera yuko umuntu yatanze information idakwiye hama nanje nkashinza kwirondera kugira ngo ikwize ni wa mwanya rero tuba twicaranye ugasanga niyivye ndi ku telefone niki donc niyo ndi muhira umuntu ndamubwiye yuko ndiriwe muhira baba bayibaza yuko biriwe muhira nkuko yeje kubivuga mugabo cyane cyangwa kuri film mugabo c'est pas le cas siko biba bimeze hama rero kubera dutegeza kubana n'abantu ifo kwiga kumenya kubana n'abantu ukavuga uti nimba uwo muntu yasabye ko tubona 15h nabanzi ko 15h azoba kiri flux ya information muri uwo mwanya 15h reka tuyikawushe tuze kubonana basi saa moya canke 18h cyane aho ndazi ko bizaba vyagabanutse sinza kureka kumana nako ndakoresha telefone mugabo bizaba vyagabanutse donc umwanya maze en tout cas turamaze iminota 20 renga telefone mu mufuko nuvumenga ntibibaho mu mafisi ntuze kuraba nkaca ndabiyo kamera irikira nawe donc nibyo ego gatoya ngaruke kuri nagira mvuge ikintu kijanye n'umuco ndabizi kenshi birace bisimbira ku bakobwa wadesize gute nararavye Instagram yawe nukuri bon nakubonye kuri Jibu hanyuma nakonye kuri Jibu hama canja kuraba Instagram yawe nako ntegura kino kiganiro hama nanuva nkene uyu muntu akoresha Instagram nyene vyigi professionnel n'akazi hama ngiye kuraba ndaje amafoto yose ariko nsanga antuka na foto nimwe iriko kuri Instagram yawe y'itelefone Sisi nizo nyinshi akoresha iPhone harimo za telefone mwa mwatubeshe nuko yarova ni kaga technique yo mugaragira amafoto shoot menshi yose abantu mutarikomeza ntanje twige kwikomeza tumenye no gutandukanya ifoto ya telefone yewe oya mugabo nakwagusha ku etage oya mugabo nivyo arafise amafoto shoot menshi ya appareil
yego je ndavye ndavuga nti mbona umenga ndayiravye Instagram iri serieux mbona ndayiravye Instagram yawe iri serieux nta nibaza yuko nukuri hariko ifoto Jean ngo n'abagenzi mwasohotse ahantu n'ibikini hani wiriko ifoto zawe zose rapoje yafizo cyangwa warazifutse nibaza ko zidashobora kubura Instagram yaravutse ijya kabiri harabaye ya mbere ngira ngo utarikomeze oya nagize nibaza ko nagize yego aragira technique y'abafata baza boja kuyamona udusanamu twakera yoje baja kuyamona udusanamu shaka nikomeze uce wisambura munsi wikomeje yego ndashaka kuvuga ikintu cy'umuco byo mu Burundi uravye Instagram y'abahungu n'abahungu bisigaye bigoye ndazi biro y'abakobwa mengani plus umuntu yoshora kuja muri kujijana reka kwiyerekana nkuko wavuze ngo Facebook yarayihunze kubera abatante n'ibiki ndafise n'abandi bantu benshi nazi ndazi umunsi wa mbere mbona demande ya Facebook iyi demande ya Facebook ya papa kuri Facebook narakangutse Just abemere aho turumva confirme ngiru Chubwirukana kuri Facebook urumva donc ko nibaza ni ijisho ry'abavyeyi ijisho ry'ababatante ijisho rya wa monkre kuva kera bakubwira mbegeze mu wakanga aya banota c'est pas bon agacakora kuri Instagram mu buturugeri no biruzeye sabindi twambara tugiye mu bagenzi je ni shure yego bon je déjà ndashima Imana cyane ku bavyeyi yamaye c'est pas ngo n'abavyeyi ba mbere ngo bari cool babaho ngabo barambonye ils ont lu en moi depuis que j'étais petite nari kakana kari kakunda utuntu nyene sinzi kwikumakiya kakabigira nabi kabonye bakora agakamera gatanga gufata udupoze barabibona vraiment tu mwana vraiment ntazokoroha vraiment tu vois hanyuma ndaja muri secondaire naratamba naraja mu tu anniversaire twinshi ja muri Miss Burundi en fait bararonse umwanya wo kumenyera yuko nja imbere y'ama projecteur barabizi yuko je suis pas derrière, je suis toujours devant. Hanyuma ngiye muri Miss Burundi ibintu byo kumenyekana byaraje. Miss Burundi ni ikintu cubahitse donc ntikibatera ingorane. Muga muri ico rero kiratuma abantu bagira intérêt bakarondera même le négatif sur toi. Ça veut dire poste des photos peut-être wambaye maillot de bain ntiza gupasa inaperçu. Je hariyo kera vraiment barazirungikira abavyeyi banje. Nambaye short ndi kuri piscine no kuri na bikini mugabo nambaye ko short ukazona hari mutanta abwiye mama ati ngo mona ngo turagowe ngo yashago ngo hari ifoto yo ngo kumbuga ari gusa yambaye ubusa nene nambaye urumva mugabo ufite ico gihe hari yari amafoto akumasoka batambaye abakobwa sinzi ko mucinika mama umutima uramuvamwo aba mu cyumba yiruka mona hari ifoto utambaye tubwiye mama je na foto nambaye rero nayifashe ryari cyanda mumwereka hari kuri Facebook ico gena na Instagram ndadubise ndamwereka ndamwe mama ariko pisine nambaye gakabutura araza mugabo yo mutata yaramufate kote kuri wowe aragira ubwo mwarambarira muna basi no kuriyikure kugira basi andeke ahandi ubundi musturaje muri fete yitwa Bikini Beach Party nambaye bikini baramurungikira ko wanje caranye kandi ukambwira niyaje kumbarira ibintu biri bizarre yandukiye ifoto mama ni mumenga yimungikira cyandukira na jewe ilakyandi acaza kumpora naye nkora kuri CIB nakora ikiganiro cha 20h arantora genda araniexplica urabona urashobora kuba kwena nawe mu minsi ushobora kuba waragiye mu bintu bituma abantu bakuraba ndabitahura yuko urashobora kuba ushaka fame cyane me urashobora kuyironka mu buryo bwiza bwisoneye arantangura kuma mama tu n'aimerais pas plus être Michelle Obama comme Kim Kardashian par exemple ndizinga siwe yavuze arambarira ati urashobora kubiba mu buryo bwiza nukuri niyigaze ngo antuka wagira gira iki parce que iyo photo parce que yarabona ko j'ai posé tu vois nari mu bantu benshi et à chaque fois byagenda gutyo et gushikino saha n'abantu bari très compréhensifs kandi baratahura ko des fois les gens exagèrent pour ça mugabo barambariye aussi
urabona ko twakuretse uraririmba urafite amatatuwaje ntibigeze bantuka je babonye tatuwaje parce que baratahura ati ntibijyanye ntibabyasosiye n'ubuvayu bavuga ati umwana yaje kwishura amanota meza wa mbere iki c'est juste que kamye kameze yavutse mu gihugu kitari ciwe vraiment bacavuga ati mugabo pour nous pour qu'on n'est pas niturinde turisigura imbere y'abantu urashobora kuza kamwe muralimita uraririmba uragize ikime nka bikini uyihoze ntibikenewe kuja koga ngo wifotoze hari utuntu nk'utwo rero nagenda heba parce que mugazi baranyoroheje kana kitaworohereza c'est plus ça je vraiment mugani yawe igihe nyene yazambarira ati nashitse ku kazi nsanga abakorege baje akora aba interview yawe kuko bavuze biriya est-ce que byari bikenewe ko wishura yuko bakwajije kuri hari ibintu bahora babaza ngo est-ce que les vierges bon mbese je ntavyo nishura cyangwa ni just mugabo akumva ati ko ikibubaho ku mwana wanje kubaza ibintu nuko umusazi cyane usaba ex banga ko mwibahuka nubona ivyo bintu nyene biryoshe cyane mais ils ont toujours respecté que je fasse ça. Ok. Abavyeyi abatante bon jewe novuga yuko na jewe barantahura mama niwe akunda kuza aracishamo impanuro rero nkacangira mukuru wanje aragira ibintu bya fashion go akaba afise na brand yiwe rero yamabwira buri gihe kamashaka kumbwira ati uri muto jewe ndagukuriye ndazi byinshi byo ngaho hanze nimba uronse okaziyo y'ikintu cyaba guhamagaye mbwira kugira ndaguhe iciyumviro umenye ingene ibintu bimeze ntushire imbere igihababo ego kubera urakeneye ko wiga nturamimenya ntushobora kujamo gutyo nyene ubishobora ego hama bonovuga yuko ngo muhira barabitahura gusa ico dukwiye kumenya nuko abakobwa n'abangu sico kimwe kuko abakobwa ntitubajuje co kimwe nk'abahungu ego umukobwa arashobora kwitwa amazina ariko umuhungu ntashobora kwitwa ayo mazina nta mumara y'umuhungu abaho jamais naho subiramwo ico kintu nyene yagize niyo yobaho womenga ni sawa womenga n'ubugabo hago babifata nyene vyiza fata nk'umuhungu niyo bamara abakobwa babayeho abahungu nibo bakiriya donc nibo bakomeze ivyo vyashara nibo babikomeze can you imagine kuri ivyo wabivuze by'amafoto abantu wasanga babambaye agashambara niko twovyita ushobora kubona umuhungu cyangwa umukobwa azotukwate kuri ibintu amazina yose abaho ariko umuhungu ahubwo bishobora no kuba byiza hari unashobora ati bakuba yagize agasport hari ibintu babonye bakuba yagize agasport azavuye kugira chapse neza n'ibigago ahubwo bimubereye avantage rero urumva no gira abantu bose bakunda ibintu by'amariyo social n'ibiki ni juste kuza baribuka ico kintu gusa nta byinshi mvuga mugabo kuzuribuka yuko twebwe muri societe abakobwa turijuje cyane turi vulnerable niko novyita wese kibabaje en plus nuko ari n'abantu bataratahura yuko on vend un rêve au fait sur les réseaux sociaux like on est là pour vous vendre ce qui est beau ça veut dire ndashobora gushira kuno munsi peut-être nagiye kuri kibiri kate nende kuda mu vinyo muri vinothèque je sais pas hama ndabisuye kubishira ko après 4 jours sinjaye misi yose mais il est normal que ntabifise ivyo ndabibereka ntavyo nza kubereka muzokoma mubona ivyo umengo nta kindi kintu nkora ndi mburegwa ujye mukobwa avyuka aja yikora agenda kunwa muri kibiri garden nakindi et pourtant peut-être que le matin niriwe mu biro mais je vais pas te montrer ça c'est pas intéressant je suis là pour te vendre un rêve il faut que batahura ivyo bijya babona c'est pas on est bête on est là pour se maquiller prendre des photos seulement non bijyanye muri package ivyo dukora hobaho imyaka ubundi buzima hobaho imyaka yo kugira social media yo kugira umuntu hari imyaka avuga uti ni byiza umuntu agize Instagram afise 15 16 12 cyane fise ubwenge kumenya icyo ukora actually si bibi kuko hari abantu benshi bagukurikira bari no ngaho onye umuntu adafise n'amafollowers ngaho ugira gusarabe abe update mbwa nta kintu kibaye kora posta n'umwana oui mugabo wumva ikibabaje nuko naho ukuntu twinfluence des fois on influence très mal uyu mwana afise peut-être 15 ans afise igikuriro
ashaka ujya mu vinyo par exemple peut-être ubusazi hari abantu babukora mugabo urakuze tu es majeur nawe kuba kw'ingorane tu peux assumer ntuzogende gize uyu mwana rero yifite 16 ans afite igikuriro arashaka bije bintu abona kwa Brenda canke wanje tu vois mais peut-être que Brenda yagize pube ajibu aci yagenda ogiye kwigurira canke peut-être même arafise n'abagenzi yabasohokanye tout comme nawe ntibahora bamusohokana ça marche comme ça mais twe turakuze turi majeur et la petite hariyo umuntu amuhaye lift la petite aciye amuha amahera tu vois avuga ati naza ugenda gufata ifoto ahandi kwa Brenda tu vois et c'est comme ça en fait usanga wafluencer nabi mais on fait pas exprès non bila kandi numva icyo kibazo cyawe kiragoye kwishura ni ukuri kiragoye kwishura kuko urumva encore une fois réseaux sociaux si bashobora gushaka itwara mu ishuri mbere bulletin iri moins de 50 utapasa ntidushobora gufata umuntu ngo ufise imyaka ingahe uje kuri Instagram parce que twibuke yuko hariho umupeti akunda basket muri primaire aguma afite utuntu two kumagira gutya secondaire ho bica bisaraje yiyandikisha mu club k'abana n'ibikiri biki arakeneye kuja kuri Instagram arabe ubuzima bwa Curry arakeneye kuja kuri Instagram kugira arabe toute l'affaire Kobe ngene bamwidola ngene bamugira iki ngene bamidéaliza abantu hama ivyo byose biraza kumufasha gukura avec iyo talent yiwe n'ukuntu kinazogira donc au moins tu vas pas tout exclure même s'il a 15 ans 14 ans il doit falloir faire tout murindira tuvuye ngo ntukwiye kuja ngaho gukora udafise iyo myaka biragoye nje tuvuga nta 50% tuza kubwira umuntu utayifise ngo uja kujamo cyangwa uja kujamo nibaza ko nje ntabyo nzi bakorere plus kukuntu barira uyo mwana amavarere bamwenkuka sinon amatwari za konsumira naza ko mubizi konsumba yuko mu mashuri mu university amwe baje barashizeho sinzi ko ari bagize nka ko canke peut-être aje aragize kandi ma faculté y'aba influencer yego ego ya pana make mugaba akomeye yo hanze ego abantu baravyiga ego mugabo naho ugiye kuvyiga udafise profil parce que birasaba un profil oya basi tubimenya comme ça umenye dès que tu te lances ego kandi ushaka kuba umu coach rega je me dis ko ari abantu bitravaye bagahisa akaba umu coach ntaje imbere ya kamera akagira ntaje akaba akagira consultance ubishaka uravye uravye rythme biko birajako ibintu byose biko biraza donc ubu kera je ndumuririmbyi kera usohoye indirimbo yari makaya kuri radio bayikunde bayishire kuri radio ubu indirimbo yanje ndayisohoye taraja kuri radio taraja hano na hamwe ndayishize kuri YouTube yanje Facebook yanje hose ni gratuit Instagram yanje nimiburi buri mu munsi umwe nano kuba nkamisa abantu bake gute hazora n'ibihumbi 2 bayirabye umva shora nivuga ata promotion ata maison de production fils takintu nakimwe ari mugenzi wanje gusangiriye akantu kitwa design kuri laptop niki nkaba nshoye gushira abantu ibihumbi 2 ni kuvuga mu buryo mwe cyangwa ubundi twese dutegeza kuja kuri urwo rubuga tutegeza kuja kuri zo mbuga twese donc je ndirimba uriya kino umupira hamwe rero n'abakobwa abonye yuko kakana gakobwa kari mu cyumba kabonye yuko hari abakobwa ari kuri Instagram baguma bigisha kumakiya ati no shobora je nshira ko barambye ko ni makiya neza donc nawe agashaka kujako et aussi nuko tushira tuko tufata le mauvais côté ukubera twe nikora turi muri entertainment turi muri divertissement hanini c'est montrer c'est plus télé-réalité ou je sais pas mais ugiye kuraba hari aba influencer bagira n'aba motivateur aba motivational speaker hari abantu ba influencer bavuga ku bintu by'ama couple genre ukuntu umuntu yifata muri mariage ibintu by'amaentrepreneur bigisha ndaguciriye muzorabe social media na entertainment ni uri oblige kugira kadoze na gato naho ukabura umu motivation speaker naho ukaburinde urabye gusa kadoze basira gatoya ko mu entertainer ni gako umuntu atora telefone muri mudi y'umuntu agiye ku ishuri kuko benga ndaje twige rero ego byonjohera kugava nizi kintu mehe apana nkaho mwigisha yaramagaze mbere ku shuri n'inkoni kumfira nk'iki nariko ndibaza rero ko hamwe batanguye kwicumura ukabigira ivyigwa n'ibiki ko murafise uravye ubona byashoka ko mu Burundi ndazi twarashizemo igiswahili twarashizemo icongereza muri primaire ndazi
show them how to use social media. bobigira Eh. pas dans le sens yo kwigisha genre influencer mugabo ukuntu bakoresha le digital en fait na importance ifise mu buzima bwacu bwa misi yose be no muri marketing Apana Word, apana Excel, mugabo nyene umwana amenye ko toye Facebook. Jewe ndi umuririmbyi ashaka gushirako ikintu ashaka kuvanda gushaka ka video kiwe ka football niba kina football ku buryo umunsi abantu haca bagira casting abakinyi ba football ashobora kumuraba menye no ikintu gukoresha ama statistique ama algorithme menye ngene bikora en fait umu professeur agirisha cours d'histoire yigisha mate neza ashaka kumucekinga kuri nze yiwe hanyuma koko sinibaza ko ari professeur par exemple mu Kanyosha agirisha cours mu Ngagara kuko urumva mugabo aho bitandukanye aho nariko ndavuga nuko wewe waruvuze uti est-ce que twigishe kuba influenceur cyangwa l'utilisation yama réseau en fait sinzi mumfashe gutandukanya ico kintu l'utilisation niyo kwigisha kuko influenceur en fait mumfashe gutandukanya ico kintu dufate nk'ubu ushobora kuba biri muri wewe reka dufate akarorero Safari akora muri Yaga Safari akora muri Yaga Yaga barandika rimwe na rimwe bakagira inkuru muri video canke podcast audio ikintu nk'ico muramaze kubaraba iyo bagize video Safari na Dance yakoragira video batandukaniye na Mona Walda ariko aragira video yiwe Safari na Dance kuri internet ntibiyita ba influencer egwe nagumenda nakigwanya urumva ivyo ndakubarira Safari na Dance kuri internet ntibiyita ba influencer Mona Walda je zina ragemera mugabo iyo baravye bariko barakora video iyo baravye ko barakora video ni wawe birasa peut-être content ishobora gutandukana bakavuga ino ari kuvuga ibindi mugabo uravye jeu d'acteur uravye ngene acting uravye ibikino uravye ngene batoye ikibanzo uravye ngene bambaye je crois que bon d'un côté bon en fait le truc c'est que c'est normal yuko jewe na Safari dushobora kuba dufise ishobora kuba bisa uko on doit se mettre devant une caméra et si nimba umuntu asanzwe bavuga a joking cyane nka jewe biza gusuko nyene mais le truc c'est que Safari wewe il fait plus le journaliste avec patanga inkuru yapanze yagize iki je n'ai choisi un sujet au hasard et je le raconte mais tu te documentes un peu et bon mugabo hanini je plus je fais utabitebako en fait sinaje mvuga ngo mba nicare ngira iki mugabo uyumye c'est un travail qui est derrière ni journalisme mugabo iri muri entertainment aussi yaba panza tsakutangura kuvuga iki tsakutangura kuvuga iki c'est juste que asanzwe ababire bari cool bacha bavuga nyene nk'abantu kugira entertaining ya doze bavuga ya entertainment itezo kubirimo zo mugisha ibihara baracari kubida Juste une petite remarque. Il va dire que les influenceurs c'est plus le marketing. Influenceur on a ni marketing. N'abantu bajeje kwamamaza ibintu. Mugabo ukundisha ibintu abantu. Kugira iryo shira hamwe rindi ri gutora mbari buze cyo gukundisha ibintu byabo twebwe. Iri bajya gusanzura uri kugira iki? Uzi kuvuga uzi gupresenter un produit uri sociable sorry désolé uri social ukuntu ukaba social n'abantu ukagira ndazi ufise igikundiro abantu barakumviriza facilement mais je me dis que ushaka gukonstruiza un influenceur urashaka kumwubaka si ukashatse juste kwa yavuze ngo tumusigurire ngo aba influenceur n'ubu na utilisation ya compte ngamwe mwari bibatse tutari komeje oya ni turaheza na kimwe Brenda ni mwiza hari abakobwa benshi beza nuko gusa yabishatse arabishiramo ingufu aticengira nzitora neza nikomeze ibintu byo kuza murafatira muri radio wacagenda atigira mpofora abantu kuri YouTube nza nafata ka techno kanje ni kamere ndabemeze yuko mvuga ibintu birembo nari numva ashaka akantu gatoya imbere yuko duheze ahubwo ikintu nagomba mvuge nuko bari kuratanga akarorero ka peut-être que ico dukora n'abandi nuko il faut qu'on se rappelle yuko no munsi nabivuze tugitangura nimba dufise bon ibiharuro vyerekana yuko 11% mu Burundi zatakaye ku bantu bumva radio donc du coup nimba 11% zaratakaye ni kuvuga yuko abo bantu ntibaretse kwiyinforma ahubwo barahinduye uko biyinforma ubuhinga bwo kwiyinforma rero bisigura yuko nico gituma havuga utuntu
kugira ngo twebwe niyo logique dukorera nimba abo bantu bakiciye informa ni gute abo bantu basanga bariko bari informa donc uko umuntu ashobora kwaduka n'agasujet de société kandi keza gakenewe abantu basigara bariyumvira ko cyane juste kuryohera abantu kabeka yuko wagize anniversaire hari abantu baba bari écrit mugamba ni anniversaire yiwe no bisikifatikiwe bref ige abantu ntibaratahura yuko ni ya entertainment itari kwirakuriha mugabo ituma nakantu wongeza mugira ugume uri kuri uraboneka kandi babandanye babona yuko webwira babandanye babona yuko gawa muntu wewe hari igituma tumukurikira. En fait, elle est plus spéciale que nous. Et que c'est ce qu'on leur fait croire. En fait. C'est ce qu'on leur fait croire, tu vois. Je veux leur faire croire que je suis spéciale. Le gars va mourir qui est. On leur fait croire qu'on est spécial. Abantu bakagukurikira pour ça. Hama bagukurikiye Econet ikabona yuko ari abantu bagukurikira igaciza inkanje nyingiza amahera none mbeho gute. Donc c'est ça, ni cyo nakunda kuvuga nitwe na twumva l'information tuteza kwitanga duciye mu mugo. Donc now il faut yuko iyo déperdition ya 100 il y a 11% tu occupa tout ça. Nibaza yuko ijambo cool kuba cool. Cyane ngira ngo kuba nyene umuntu azi kuyaga canke azi ku joking. Numva sinzi ko navuga nti muri no myaka tuko tujamwe yuko bija ahantu ibintu byose ukora teza kufisa kadozi kuba cool kuko umuntu ashobora kugira joke kugira iki kuko umenye ibintu byose uko birajamo ako kantu kaka ni ugira abantu bisanzure ufite yo kwavuga ikintu ntibashiremo amakode menshi uko azi kuri cool arazi ko peu importe ce que la personne va dire tu vas pas la juger donc biroshe kuyaga nawe ntibigongana na ubushinga ntahe ubupfasoni biragongana nyine yakira bakakubwira ko imbere ya afite urana ko mu buzima busanzwe afite urumva ubu abantu bazimona barutswi twamutumiye kubera azwi he ku telefone apana ko bamuzi wawe jeje nesinzi quartier mona bamwe urumva ko apana ko bamuzi no gukora bamuzi ku telefone donc bavuze ngo umuntu ngo kugongana nivyo tugirira ngaho kuko niho tuzwi urumva revuga nti turavye ubushinga ntaye bufasa n'ivya ikintu nk'ico hama twatuzi yuko cool ni nuko nyene corona yaje ku check sigari bisanzwe na papa siga ama check urumva donc ugasanga kera amfutisme ufite urumva afite kuba cool hari ibihome tubomora vyu ubushinga ntahe bupfasoni biki kuko mu bushinga ntahe nibaza ko mu kirundi bitanyegejemwo kuvuga ukuri kuvuga ibiki ubushinga ntahe mu kirundi binyegejemo ka tugira amahoro urana umuonkere wawe uzi atera inkuru ari kuragira ibiki mu rubanza ukaje mva nijwi ryiwe nirisohoka kuri miko mu aroko buzima busanzwe uzi ko ntayaga aragumuka magara mu rubanza akavuga ijwi nirisohoka afise na micro basonorije Alberic mu gijwi nirisohoke bigaje byita ubushinga ntahe bupfasoni butore ubwitonzi ibiki rero kuba cool na rumani mako kantu ka imico yacu y'ikirundi twageze urubanza rwa famille umva hari baba onkle bose n'ababakuze bagukuriye n'ibiki nta numwe abayiteze ko umukobwa muri famille mutoya nkamona ari hava haguruka par exemple ngo atera inkuru ngo propose ngo ibintu mugira urani ibintu mukaje nkamona araguse ngo propose base ngo je tugira biri normal ko wowe permit akuvumenga bame no onkle wawe akakungana na papa wawe cyangwa mama wawe wo mukinisha je kandi umva biri bon kuko wowe ufite principe zawe je iraduconnecta ibintu nk'ivyo ni bituma ati sabwe ugira umagurutse wa onkle muri famille wavuga ijambo ry'urubanza akine urumva cyane ko ndavuga kubomana ngaho donc kuba cool kuba entertain nabwira ibiki ntibigongana n'ubufasoni est-ce que mwigisha ry'umurundi yoshaka ko n'ubufasoni bwamona cyangwa ubufasoni biragoye mugabo ubushinga ntaye bwa safari yibwo atugira ama video ariko arakina ibintu biragoye mugabo none kuko urumva je umuntu yambona muri video ndiko ndagiriza bita cool cyangwa kuburofa mu maso y'abantu bamwe hama ikindi gihe nkaca nzoba nambaye ishati nkiri nkaca nzoba nambaye ishati ngiye mu biro by'umuntu je nyine nzobanza kwibaza 2 fois parce que biramaze gushikira mbaza kwibaza 2 fois uyu muntu anzi hahandi ashobora kuba anzi hahandi ahava yinzirikira umwana mubwira birashikira cyane voilà si naho mba nambaye ishati nanyegeje tatuwaje nkaza mbere ndakora ibintu bigira ngo manimvira est-ce que ntarabona video yanje c'est ça canke umuntu ari sérieux uri mubiri wiwe akumenye tu es dans une banque canke je sais pas où
ndakunze we kuri YouTube aho nyene Manson Uca wumva. aranyuzura nkumva umengo isi niyo guruke ngende yabonye iki je sais pas si yambonye ndumva ibintu bizima cyane ko nako ndabakure cyane birenze generation y'ubwe ubuzi imyaka kwiyumvira mu muntu akubona mu muntu mbona peut-être yambe je nibaza ko vyogaruka muri wa muco mubi w'abarundi dufise wo kujija umuntu kuri apparence canke kuri une partie y'ikintu ciwe wabonyeko umviriza ikintu umuntu avuga hama umviriza ivyiyumvira agomba guhe hama tu vas juger nimba ukuri uguma bugaruka muri cool tuko tuvuga dukore excel ya budget no kumviza ngene twunguka ni kuntu tuza guhomba duprevoya ngene tuza guhomba umviriza ngaho ntunyumvirize kuri kuma nuze tuza guhana ivyo tubigiyemo canumvisha umviriza ibyo uvuga nturabyo nkora non c'est oya, pas ça non si ivyo mugabo urumva hari okay ikintu cyose umenya wacu il faut que les gens comprennent que ça ne définit pas la personne complète qu'on est C'est bijya ça. babona kuri rezo hari igituma tubikora mugabo hari ubundi buzima dufise je hari abantu hari umuntu yaje kundaba ku biro parce que ndafise ahantu nkorera ndafise ahantu nkunda misi yose aricara ndariko ndamuvugisha ko kumuvuga bite ni sawa ego urano kuri ito ashaka ngo umuntu avuga uvuga gutyo ndabona ni kuvuga gute none nguvuga cyane uvugira tu hejuru crois que de 6h du matin à minuit mvuga cyane ayo mapire ari muri jewe bige like tu vois ngoya ngo mvuga cyane nka anye c'est normal je suis censé parler ndiko mvuga ibintu bimpationa ndavuga mugabo nuza kuza kundaba mu biro nivyukiye witore du matin Ochimo minduru. Jewe nyene navuye muhira pisitiro ngiziki. Quand même. Et en plus, il faut qu'on menye que ça ne définit pas tout ce qu'on est en fait. C'est une partie de ce qu'on est. Kandi bidi umuntu ashobora kuba yakora kuri rezo, ça veut dire yuko yakoresha le langage. Peut-être umwana wujya mu boss nagiye kuraba yumva atahura. Mugabo mu gihe ngeze imbere yo mu boss ndamukeneye ko reka tuvuga amafaranga. Twese n'icyo tuvyukana. Amafaranga uko akenewe kubaho muri uwo mwanya je dois adapter. Je dois gutora iyo langage amakabari ndamubwira parce que ayo mafaranga ndafise compétence yo kuyaca hama ndashobora kumenya ngene ndashobora kubikora hama wese amafaranga ndayakeneye ngeze mu myaka ndayakeneyemo tugeze mu myaka tuyakeneyemo mugabo uriya mwana papa we yamudepoje mu muduga ari bon ari à l'aise hariho langage ntegerezwa kuadapta kugira nyumve Et c'est même un don de pouvoir parler aux deux. Voilà. Abantu batahura ko turi tusoma donga ayi twishima twikomeze no twikomeze twase donc ko idashaka kuvugisha generation zibiri zitandukanye imico n'amameurs kuri réseaux sociaux je mba numva umenga twogarukiza kuri ntuzi imbere yacu gusa ntuzi imbere yacu kudutuka ntuzi imbere yacu kwambika ibara undi muntu kubulinga kwambika ibara undi muntu point yeah turetse mu gatatu muri ngaha inde muntu mu Burundi akugera ngana koresha réseaux sociaux ziwe umuntu cyangwa numba cyangwa cyangwa mu Burundi yego turetse abahinga bavuga uti ndakudigira akoresha nuze iyo umuntu avuze benshi abatagira kubwira n'umwe ntarambwira yego justement en fait nk'uyarimwo ashaka nanje navuze ko kandi arapanga fidi we neza nanje navuze kiretse mu gatatu muri ngaha ninde mu Burundi uvuga uti ndakudigira akoresha Instagram apana muntu Fiona, namuzi Fiona Gibb. Namuzi Fiona. Asaga foto twiza, ashaka foto ya tourisme, ashaka nature, ashaka foto meza yiwa soke yanuheza bien sûr. Statue yiwa ashaka ma memes menshi ngumanywenga. So I like that. Yeah. Safa ukunda nde. jewe ni makaba babe mu Burundi Yavuze mu Burundi. Mbona vuze mu Burundi mugabo singirane nubaka gashoko kubugaranira ibyo bya. Tuga muri context y'abarundi rero. Yego nako ufite ni kugira bide tundi munako aradukurikira acavuga ati reka ndamurabo uwo mufiona reka ndabe uwo muntu. Hanze naho abari hanze Nelanet. baramuhurije ko bamuvugiye rimwe Tumuvugiye rimwe Nelanet kubera ari très actif. Je hajyanye ikintu je kingora cyane no kuba actif arigenda yibagira. Kandi rero ikintu tutaratahura nuko ushaka gukurikwa gute aba followers bawe ntaco mufana nta rukundo bagufitiye rwakweri kuko iyo umaze 2 mois udahari kugarutse ifoto yawe n'amarayika irongo barakwibagira neza nta nuza kubaza ngo wagiye he bagukunda ugihari
turazinanye jewe biriko birangora kubera urumva je nibaza ko bivana n'ikintu umuntu akunda Content. uvuze Instagram Ntumbwiye National Geography oya bana la content jewe ico kibazo numva no gisimba uko abagenzi banje deja iyo bariko bararaba timeline yanje kuri Instagram baratwenga parce que buzuye ko ibintu Al Jazeera, UNESCO, National Geography. mugabo ubundi bwo ndakunda nyene kuri feed hajya ugiye muri ntuze urashobora kubona ukuntu umuntu apanga ntuze yiwe abafotografe usanga kenshi bapanga neza ibintu byabo mais aussi Mike Years apanga neza ntuze yiwe Mike Years kuri Instagram apanga neza vraiment ntuze yiwe reka ngarukize ngaho Ego duhe baso hanze watwemereye hanze atari mu nera net yavuze nera ndakunda amazing j'ai l'impression que she's being real yeah kandi aganira neza jewe tuzinanye but kumara ishusho ndamubona okay ikintu cyanyuma mu kurangiza ikiganiro cyacu ni nizihe post zikuderanja iyo umuntu azigize ndatanga akarorero hari gijana abantu peut-être babuze umuntu kajona bapostinze ifoto yiwe yafu ikiziga museke cya muri mode nanza akarorero ko jewe kanderanje oya biranabujijwe arabazi biranabujijwe yego sinzi ibintu babisinge n'ababyita muri en fait ubu encore une fois je pense que ça kumva ubunye kuri hari ibintu byose byerekana par exemple amaraso cyangwa iki barabibanisa uzobira usanga barakubwira ati iyi image ira riska kuko babaza urashaka kwira cyane cyane barabishizeho avec les droits n'ibiki mais sinon jewe kubera mpavangira ubwoba yo kugira instant y'umunyamakuru etu hariho nk'ibyo by'ibiziga canke sinshaka gutanga ikintu professionnel gusa urashaka gutanga ikintu ku bwa emotion yawe sinshaka gutanga ikintu professionnel gusa ku bwa emotion yawe cyangwa ngo tije kiniki ari umuntu nafutire juru umugenzi wanje sanzwe wagishize ko je nakubwira nti yo la violence la nudité complète ça veut dire ndiko ndascrolling gutya nkabona umuntu ari complètement nu pana bikini ndabizi ko ngira shock nkatanga mvuga ibi nibiki Achanda pour avoir posting, tu vois, dans le sens où on est concerned, like, qui a osé faire ça, tu vois, oui, ça me dérange. La maltraitance aussi, la violence, c'est la nudité complète. J'ai un minute. J'ai eu un moment intime, il y a un wowe uri single, oui, ari frustré. Oya, reka nagusigurire. Ndisura yuko wewe n'umutipe wawe hari ibintu utemera kuja kuri internet. No mugabo ushobora gusanga ari abantu bafatanya gutya gusa. Ivyo ni bon. Abagaca musoma ha. Oui, ivyo ni bon. Hari abantu uzubona uwo twarabaye abasirimu rwose uzubona ni je sais pas. Hari abantu vraiment bagira ibintu basohokana kuvuga uti quand même akobonye karimu tuntu. Rero abantu bije ntabakurikiye. Je nta bintu biri bizarre amakupure. Aho tuko tuva ku mahezo yo urashobora kuvuga kuri statut canke iki ko. No kuri statut basanga yishize ku cyane. Basomanye bagize. Yego. Ushaka abantu basomana birumva. Basomana nabi, basomana d'une façon usomanira muri intimité peut-être. Nivyo ndiko ndavuga. Ariko gusomana nabi. Non, hapana uyayi haba gusomana nabi dans le vrai sens ya nabi. Hari n'abandi basomana muri intimité. Ukabona yuko bashize kuri internet. Kenshi ubwo biba byafise ivyo bari mais uwo mutipe wawe cyangwa umusore wawe kuri internet yabibonye kandi ashobora gusinyara kandi kuri konti yiwe je ahanini ni ibyo je me dis si byo si no kubona abantu bakunda hari abantu bashaka kandi bakunda bakavuga uti wow I want the same yego birasize ubwo rero hari abandi bantu amureze hari abandi bantu rero bati ukuri ibyo bintu dukurijeho vraiment ni mugumane namwe nta poste zikuderanje guti iyo umuntu yashize kwimba no kumenga nabivuze kuko nanga juste ko umuntu ataje kudiferencier akazi ibintu nabakwiye gushira kuri social media n'ubuzima bwiwe biri wowe danedite ni kuvuga bivuga imagine wasanze umukobwa bunye aratambikije kare majana ari gusawe ça te dérangerait pas
ari umuntu akora ako kazi ca numva umenga aho ni wowe bamufollowinze ni umupolstar maybe aha nagora mugabo we yamidite quand même bon twaramenyereye ibintu anko twaramenyereye ibintu byo ku marezo sosiyo bisigura ari uwundi niwo byumbabaza ari uwundi I don't care none afise ses raisons yo kuzishira kugira ngo ntabizi ko ari bibi kwambara ubusa arabizi sinabikiniwe mugabo ntawe no conseil ako to feel free yo ku expose oya nazo nagire numwe nico gituma twabyere sosiyo badushiraho ibintu bitandukanye niyo content ibintu uri ruhande ya piscine barabibona ko agiye koga niko rero tenue niyo tenue mais après nta numwe ushobora kuja kugira nyine akoresha oya ivyo birarengana ko hajya ni kumbuga hajya ko ibintu byose nanzi ikiganiro cyacu kiza kumara iminota 30 ndagutuzogira montage episode yaba episode ego platform yacu tutangurira kuri TikTok ego umunyemere ndabashimira kandi ndabakoze kwitaba ubutumire n'ikiganiro kitarabaho gitanguye no munsi mwakoze namwe abantu mwikomeje mugakomera kubona mwarashoboye kwakira ukwikomeza kwacu muragufata usere muradutumira murakoze cyane iyi safari turabashimiye cyane ego n'aba ariko muradukurikirana nzotubwira hariya hepfo muri commentaire niko bahita si twobandanya kwikomeza twebwe platform yacu twacumvi mwabibonye biranditse ko hanyuma mushizeko ka like mukoze mushizeko ka commentaire muti nuko muragira ni byiza canke mukosora ikintu havyo ne tuzobikosora amajeri twa Regis Barigume ke Big Zoe ndi yose mwoshaka hanyuma ibindi biganiro bizoza hanyuma mwakoze kudukurikirana na timu yafashije kugeranya ibibazo byose Chumvi team Chumvi team Teriye la kamera ari umukobwa ashaka kora kamera birateza cyane bara respecta makota y'abantu les gens mwakoze cyane